Karibuni sana watazamaji, karibuni wasikilizaji wa kipindi chetu cha kusikiza neno la Mungu. Na siku ya leo ambayo ningependa kusema ya kwamba Mungu amekuwa mwaminifu sana kwetu, tukapata uhai na uzima na hata afya ya kuweza kuzungumza na kuweza kuongea na kutembea. Kwa hivyo ni vizuri sana tuweze kumshukuru Mungu kwa vile ambavyo ametutendea yaliyo ya makuu sana. Kwa sababu unapoenda barabarani, labda hospitalini, labda manyumbani, kuna wengine ambao wameshindwa kabisa, hawezi kuamka. Lakini wewe na mimi tuko hai, tuko na afya. Kwa hivyo ni vizuri sana tuweze kumshukuru Mungu kwa kila njia. Kwa hivyo kipindi chetu cha leo tunataka tuzungumze kuhusu dhambi. Na dhambi, tunataka tuangalie dhambi ilipatikanaje na dhambi ni kitu gani. Tunapojua dhambi ni kufanya kinyume ya matendo na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu Mungu hapendi tutende dhambi. Dhambi kama naweza kuhesabu, dhambi inaweza kuwa kama ni gani? Dhambi inaweza kuwa kutokufanya mema, kutokwenda kanisani, kutomwabudu Mungu, kutokupenda mwenzako, kutokupenda jirani yako, labda kunywa pombe, kufanya mambo na mengineyo kama hayo. Na bado tunaendelea kuzungumza kuhusu hayo. Kwa hivyo tunapoendelea kuzungumza mambo na dhambi ni kufanya yale ambayo Mungu hapendi. Na yale Mungu hapendi ni mambo mengi sana ambayo wewe na mimi tunayajua, ama labda wengine hawezi jua kama ni dhambi. Tunaweza kuwa na vitu vingi sana ambavyo vinaweza kutufanya tukaingia kwa dhambi. Inaweza kuwa labda marafiki zetu, labda wafanyakazi wenzetu, labda majirani zetu. Inaweza kufanya ukaanza kugombana na yeye, mkaanza kupigana. Hiyo tayari ni dhambi. Inaweza kuwa labda wewe mwenyewe ama mimi mwenyewe naweza kujituma kupeleka maneno ambayo hayatakikani, maneno ambayo hayafai mbele ya Mungu, kuzungumza mabaya kuhusu mwenzako, mambo ya fitina. Hiyo pia ni dhambi. Vitu kama kunywa pombe pia ni dhambi. Pia imezungumzwa ya kwamba si vema ukinywa pombe, ulewe, ujisahau, kutokufanya matakwa ambayo unafaa ufanye, kutokulisha hata familia yako, kutokujali wale watu ambao wanahitaji msaada wako. Tuseme labda kuenda kuwatembelea walio wagonjwa hospitalini ama nyumbani. Hiyo pia ni dhambi mojawapo ambayo tunazungumzia. Kwa hivyo tutaangalia katika kitabu chetu cha kwanza, kitabu cha Mwanzo, mstari wa 4, mlango wa 4, mstari wa 7 ambao unasema hivi. Na ni swali ambalo tunaulizwa, kama ukitenda vyema hutapata kibali? Usipotenda vema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Hapa inatuuliza sisi ya kwamba unapotenda mema, unapotenda vema utapata kibali. Ukitenda mema utapata zawadi. Vile tulivyozungumza katika kipindi chetu kilichoisha ni ya kwamba unapofanya mema utapata ule ufalme wa mbinguni ambao unakuja. Hapo utakuwa unapata kibali cha kuingia katika huo ufalme. Na sasa hapo unapofanya kinyume ya yale ni ya kwamba hautapata hiyo nafasi katika huo ufalme. Na unapotenda mabaya hivyo ama sio, unapotenda dhambi pia unaona ya kwamba hiyo dhambi inakuotea mlangoni. Inakuangalia tu wewe mlangoni, inakuotea tu. Inakuangalia wewe ama inakutamani, inakuvuta kutoka kwa yale mema ambayo unatenda, uingie kwa yale mabaya ambayo hutaki labda uyatende, ama unajiingiza kwa haya maneno ambayo si mazuri. Na inakuangalia tu mlangoni. Unajua kitu kinachokuwa mlangoni ni kile kitu ambacho kiko karibu sana na wewe. Kwa maana ukitoka, ukiingia, bado uko karibu nacho. So ni hiyo sasa, hiyo dhambi inatuangalia, iko tu mlangoni. Kwa hivyo tujichunge sana na miguu yetu, na midomo yetu, na mikono yetu, vile vitu ambavyo tunashika.
Hivyo vitu pia vinatuonyesha ya kwamba hiyo pia ni dhambi. Unaposhika kitu ambacho hakifai, kitu ambacho ni najisi, kitakuletea dhambi. Unapotizama kitu ambacho hakifai, filamu ambazo si nzuri kama wewe Mkristo, hiyo pia ni dhambi pia. Hiyo vitu ambavyo Mungu anasema ya kwamba tusifuate vitu ambavyo vinatuotea sisi mlangoni. Vitu kama vya kuangalia na macho, vitu vya kusikia na masikio yetu, vitu kama vya kushika na mikono yetu, na kutembea na miguu yetu ya kwenda kumwaga damu isiyo na hatia. Unaenda kukosea mtu, unatembea na miguu yako ambayo Mungu alikupatia ili uweze kutembea ukienda kanisani, lakini wewe na mimi tunatembea kwenda kufanya mambo ambayo si mazuri. Tunaenda kukosanisha wenzetu, tunaenda kufanya wenzetu wasikutane tena, tunaenda kukataza watu wasiende kanisani, ama sisi wenyewe hatutumii hiyo miguu kwenda kanisani. Hiyo pia ni dhambi ambayo inatuotea mlangoni kwetu. Kwa hivyo inatupasa sisi kama Wakristo tuwe watu wa nia nzuri, tuwe watu wa kupenda wenzetu, tuwe watu wa kutakia wenzetu mema, tuwe watu wa kuweza kutembelea wale ambao wanahitaji msaada wetu. Msaada wetu ni kama upi? Hauwezi kuwa labda ni pesa peke yake, ama iwezi kuwa kama ni chakula peke yake, ama iwezi kuwa tu ni nguo ama viatu peke yake. Vitu ambavyo tunafaa tufanye ni vitu kama kwenda kutembelea mgonjwa. Unaenda kumwona mwenzako ako na shida, kwenda kusimama na mwenzako kama ako na shida, hata kwenda kumsikiza labda ako na shida. Msikize anapoongea yale ambayo ako nayo. Hiyo pia utakuwa unamuokoa kwa njia moja ama nyingine. Inafaa kabisa sisi tusimame na wenzetu wanapokuwa na shida, tusimame na ndugu na dada zetu, tusimame na marafiki zetu, tusimame na majirani zetu kwa ajili ya neno la Mungu, kwa ajili ya kwamba tuseme ya kwamba dhambi isituotee sisi mlangoni, tuweze kuyashinda yale, na ufalme wa Mungu utakapokuja tutakuwa umoja ambao Mungu atatuita tukiingia katika huo ufalme. Tunaposonga mbele kidogo tena, tunaangalia katika kitabu kingine, kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi mlango wa 5 mstari wa 12 inasema hivi: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Watu wote wamefanya dhambi. Hapo sasa tunaweza kufikiria watu wote wamefanya dhambi aje? Na tunajua mtu wa kwanza ambaye alitenda dhambi alikuwa ni Adamu. Kwa sababu Adamu alipoambiwa ya kwamba usile miti yote ya mti katika bustani ya Edeni, yeye alienda akala mti ambayo Mungu alikuwa amemkataza. Kwa hivyo yeye alifanya makosa sana. Mungu alimwambia usiguze, lakini unaona ya kwamba Adamu yeye alikula kupitia kwa mkewe. Alikula huo mti. Kwa hivyo wewe unaweza kujifikiria, mimi kama ingekuwa ni mimi singeweza kuweza kula huo mti kwa sababu Mungu alikuwa amekataza. Hiyo ndio sababu unaona sasa tunapata maafa. Watu tunakufa, tunapata magonjwa, magonjwa mengine ambayo haieleweki. Hiyo sasa unaweza sema hiyo ilitokana na nini? Hiyo ilitokana na Adamu. Kweli kama ingekuwa ni wewe haungefanya hivyo. Kama ingekuwa ni mimi, hata naweza sema ya kwamba kama ingekuwa ni mimi wakati ule Mungu akiniambia usifanye, singefanya. Lakini tunapoangalia kwa sasa, inaweza kuwa inasemekana ya kwamba sisi sote bado tumetenda hiyo dhambi. Kwa sababu Adam vile alifanya hivyo, sisi bado tunafanya yale ambaye Adamu alifanya. Kwa sababu unapoambiwa kwenda kanisani unaona ni shida. Unapoambiwa labda usaidie mwenzako ako na shida unaona hapo hata uwezi fanya hivyo. Ukiona unaweza enda ukafitinisha watu, unaweza enda ukachochea wengine, ukaona watu wanapigana, hiyo inakuwa ndio raha yako. Unaweza kuona ya kwamba labda mtoto wa mwenzako anaenda shule, wewe roho yako inapanda, utaki kuona mwenzako akipeleka mtoto shuleni. Unapoona labda nyumba ya mtu wanaishi vizuri, mume na mke wanaishi, familia hiyo iko sawa, wewe unataka kutoka hapo, uende tu mbio kwenda kutaka kukosanisha hawa ambao wako pamoja,
hawa ambao wanasikilizana, unataka tu ukiona hao wakianza kutenganishwa, basi raha yako inaingia. Unaanza kufikiria basi hao niliwaweza. Walikuwa wanafikiria kwani mimi nitakosa kuwa na nyumba na hao waendelee kuwa na nyumba? Labda rafiki yako mwanamke amepata mume, wanaishi vizuri, ukipita pale ni vicheko, ukipita pale wanafanya maendeleo yao. Wewe ukiona roho yako inapanda, inakuwa juu, unaanza kufikiria hapana, hii haiwezekani. Mimi nitafanya tu juu chini nione ya kwamba nimewakosanisha. Sasa hiyo pia ni dhambi ambayo mojawapo ambayo sisi tunafanya, kama ile Adamu vile alivyofanya. Inaweza kuwa labda hata unashindwa kusaidia jirani yako. Na hapo imetuambia ya kwamba hata jirani yako mpende, jirani yako muombe, jirani yako umpatie chakula kama amekosa. Lakini unapofikiria tu hata jirani yako ambaye ako karibu na wewe, fikiria tu jirani yako. Labda kuna mmoja anasongesha mipaka, jirani mmoja labda mko naye kwa mahali, tuseme kwa landi, yeye anamwaga maji mlangoni pako. Kweli utampenda? Utamuombea? Akikosa chakula utampa? Sitakuwa ni ngumu? Utasema kama ni hivyo acha ikae. Lakini hapo neno la Mungu alituambia mambo kama hayo. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba sisi tunatakana tuwapende. Hata kama amefanya hayo mabaya, amekumwagia maji machafu kwa mlango wako, wewe muombe, wewe mpende. Akikosa kitu, akikuja kukuomba, mpatie. Hata kama mtoto wake labda ametoka shule, amekuja hapo, mama yake hayuko ama baba hayuko, kama wewe una chakula, mpatie pamoja na watoto wako. Hayo ndio labda yanaweza kutufanya sisi tukasema ya kwamba kama mimi ningekuwa Adamu singefanya yale. Lakini kama tunaweza kufanya yale yaliyo mabaya, kama yale ambayo nimezungumzia, utaona ya kwamba bado sisi sote tuko na hiyo dhambi. Kwa maana hatupendi majirani zetu, hatupendi marafiki zetu, hatupendi ndugu zetu, hatupendi dada zetu. Unaona tu unajipata umemchukia, umpendi, umfanyii mema, unamfanyia mambo mabaya. Sasa mambo kama hayo inasema ya kwamba tuachane na hayo, tusimame kama Wakristo ili tuweze kutetea injili ya Bwana. Tusilaumu Adamu kwa sababu yeye ndiye alileta kifo katika ulimwengu. Hata sisi wenyewe tunaleta vifo kwa sababu mambo yanapobadilika katika dunia hii, hiyo tayari pia inatuletea vifo kulingana na dhambi ambayo sisi sote tunafanya. Sisi sote tunatenda hiyo dhambi. Tutaangalia tena tukisonga kidogo. Tuangalie katika Mithali nayo inatuambia kitu gani. Mithali mlango wa 21, Mithali 21 na mstari wa 4 unasema hivi: macho yenye kiburi na moyo wa kutakabari, hata ukilima waovu ni dhambi. Macho ya kiburi. Tuko na macho ya kiburi. Ukiona mwenzako, yani unamfanyia kiburi ama unamdharau. Hata ukiona mtoto wa mwenzako unamuonea, yani unamdharau, unamwangalia na macho ambayo si macho mema, unamwangalia na macho mabaya. Hayo macho ya kiburi. Hayo ndio macho ambayo Mungu anatuambia ya kwamba tuachane na vitu kama hivyo. Na moyo wa kutakabari, moyo wa kufikiria mambo ambayo hayafai mbele za Mungu, moyo wa kufikiria mambo ambayo Mungu hayapendi, moyo wa kufikiria mambo ya kulima mwenzako, ya kumpalilia. Yani ukiona kama labda wamekosana na mwingine, wewe unatoka mahali uliko, unaenda kuchochea, unaenda kupalilia huo ugomvi. Na huo ugomvi unapoupalilia, kama ni mahindi yataamka vizuri, na kuongeza tena unaweka na mbolea ndani. Unapalilia na kuongeza mbolea. Unapofanya hivyo, unaona watu wanaanza kukosana, watu wanaanza kugombana, watu wanaanza kukorofishana kwa sababu yako wewe, kwa sababu yangu mimi. Na hiyo ndio dhambi ambayo tunazungumzia ya kwamba tusiwe na hiyo macho, hizo macho za kiburi. Macho ambayo
hayawezi kufikiria, macho ambayo haiwezi kuona neno la Mungu, ambayo haiwezi kuona mambo mema. Tuone mambo mema ambayo yanaweza kutupeleka katika ufalme wa mbinguni. Hivyo tutakuwa tunapata hiyo nafasi ambayo Mungu alikuwa anazungumzia, ambayo Mungu amekuwa amesema sana na akituambia ya kwamba tusitende dhambi. Kwa sababu tunajua ya kwamba Adamu alitenda dhambi. Wewe na mimi, je, tunaendelea kutenda dhambi? Sisi ni watakatifu mbele za Mungu. Sisi tunafanyia mema Mungu wetu. Tunaona wenzetu kama ni sisi wenyewe. Kwa sababu anatuambia anatakana tuombee mwenzako. Umpende kama vile unavyojipenda wewe mwenyewe. Unapojipenda, uweze kujichapa mahali, uweze kujidunga kisu mahali, uweze kujikata mahali, kwa sababu unajipenda. Utataka uvae vizuri, utataka ukule vizuri, utakana utembee vizuri. Hayo ndiyo ambayo anatuambia katika Biblia ya kwamba sisi pia tuweze kupenda wenzetu kama vile unavyopenda mwili wako. Kama ni jirani yako, muonyeshe tabasamu kila wakati unapomwona. Hata kama amekukosea, muonyeshe tabasamu. Hata kama amekufanyia mema, mabaya, muonyeshe ya kwamba unampenda na unamjali. Hayo yanaweza kutupeleka sisi katika ufalme ambao unakuja, ufalme wa mbinguni. Tutasonga tena tuangalie katika kitabu cha Yakobo. Kitabu cha Yakobo mlango wa 4 mstari wa 17 ambao unasema hivi: basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Kama wewe unajua jambo jema, unajua hili ni jema, na jambo kama ni baya, unajua hili jambo halifai, na unapofanya yasiyofaa, hapo unajua ya kwamba umetenda dhambi. Bado tunazungumzia tu mambo na dhambi, kwa sababu wewe unaweza fikiria sasa dhambi kwani ni nini peke yake? Kama unajua ya kwamba kwenda kanisani, kama unajua ya kwamba kumuomba Mungu inafaa, kama umekataa kumuomba, kama umekataa kwenda kanisani, jua tayari hiyo ni dhambi. Jua tayari hapo umefanya yasiyofaa ambayo Mungu hayapendi. Kwa hivyo inatakana wewe kama unajua kwenda kanisa, kwenda kuombea mwenzako, kwenda kusaidia mwenzako, enda ufanye hivyo. Utakuwa haupalilii hiyo dhambi. Utakuwa hupalilii yale mambo ambayo hayafai, mambo ambayo yanaweza kupeleka wewe ama kupeleka mwenzako katika jehanamu. Hayo mambo ndiyo yanatakana sisi, wewe na mimi, tuendelee kuyatenda, ya kwamba tukijua ya kwamba unapokosea mwenzako, unapofanya mambo yasiyofaa, ujue ya kwamba hapo utakuwa umekosea. Na kama umejua mema na huyatendi, hiyo ni dhambi. Umejua tu mema kabisa. Mema ni mambo gani? Mema ni kuonea wenzako wivu? Hapana. Mema ni kupalilia mambo mabaya? Hapana. Kwa hivyo kinyume na hayo, mema ni kutokupalilia mambo mabaya. Kufanya mema ni kufanya yale Mwenyezi Mungu anayataka sisi tuyafanye. Na haya ni mambo rahisi tu. Ni mambo rahisi tu. Ukijiachilia tu rohoni, hata ukiyawacha na uyashike sana katika moyo wako, utajikuta ya kwamba hata unapatikana na magonjwa. Kwa sababu roho yako imekaa tu, iko tu na wasiwasi, roho yako imekaa tu, umefikiria tu mambo mabaya. Ukiangalia mwenzako akinawiri, unaona vibaya. Labda kama unauza vitu sokoni, unaona customers wanakuja kwa jirani yako, wewe roho yako ndio imepanda juu kabisa.
Ikipanda hivyo jua tu, hayo maneno yanaweza kukumaliza. Ndugu yangu, dada yangu, hayo maneno yanaweza kukumaliza tu kama wewe umesimama tu hivyo. Kwa sababu unaonea tu mwenzako wivu, unamuonea mabaya. Ukiona mwenzako anapata customers, wewe ndio huyo hautaki. Unataka umwambie, we usiende kwa huyu hata anauzanga vitu mbaya, sijui chakula yake ameuza aje, hii mboga yake ameoshia ujui maji gani. Haya, kama ni mahindi amechemsha mahindi anauza, hayo mahindi unajua amechemshia maji gani? Vitu kama hivyo. Hayo ni mambo ambayo yanasemekana ya kwamba tusiwe na hiyo wivu. Hiyo wivu itatumaliza kama tumesimama. Unatembea lakini wewe kwisha. Tafadhali tujue kutenda mema, ili Bwana atakaporudi tutapata hiyo nafasi ya kuingia katika huo ufalme. Na hivyo tusitende dhambi. Kwa maana dhambi haitatupeleka popote. Dhambi haitatupeleka mbali. Kama vile Adamu, vile dhambi iliingia ulimwenguni, Adamu vile alifanya, akala ule mtunda. Hadi wa leo bado tunaumia na hiyo dhambi. Kwa hivyo kama tunajua Adamu alitenda dhambi, akala matunda ambayo Mungu alikuwa amemkanya, mbona wewe na mimi tusibadilishe hiyo hali? Mbona wewe na mimi tusibadilishe mawazo yetu ili tuweze kufanya yanayotupasa kuyafanya? Kwa hivyo tujichunge sana miguu yetu tunapotembea, tujichunge sana mikono yetu tunapokumbatia vitu, tusikumbatie vitu ambavyo havifai, tusikumbatie vitu ambavyo vitatupeleka katika jehanamu. Na macho yetu pia yasiweze kufurahia kwenda kuangalia, kutizama vitu ambavyo si vyema. Macho yetu wache yaangalie katika kitabu kitakatifu. Wache miguu yetu ikuwe myepesi ya kutembea kwenda katika kanisa, kwenda kuhubiria wenzetu, kwenda kutizama wenzetu ambao ni wagonjwa, ambao wanahitaji msaada wetu kwa njia moja ama nyingine. Tutembelee hayo. Mwenzako akiwa na shida, mtembelee. Mwenzako akiwa na tamani mtu wa kuongea na wewe, simama pale, msikize. Tutaangalia tena katika kitabu chetu kingine, kitabu cha Yakobo, mlango wa 5, mstari wa 16, ambao unasema hivi: ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Natuambia kwamba tuungame dhambi zetu. Tuungame dhambi zetu sisi kwa sisi. Alafu tuombeane. Wewe niombee, mimi nikuombee, upate mema ya Bwana. Alafu baadaye tutaponywa. Ili tupate kuponywa, kwa sababu tunaombeana sisi kwa sisi, tunasameheana. Kama umenikosea, nikuje kwako niseme umenikosea, ama wewe ukuje kwangu useme ulinikosea, yaishe. Alafu tuombeane. Hiyo itatupeleka sisi katika nafasi nzuri. Alafu tukimaliza kufanya hivyo, na kuomba kwetu, kuomba kwa mwenye haki kwafaa sana. Unajua tunapofanya hivyo tutakuwa tuko watu wenye haki. Kunafaa sana. Sio kuomba tu, unaomba kwa bidii. Kwa mfano mtu anaweza sema sasa kuomba, utakuwa naomba, unaomba tu leo, kesho yake umeshasahau yenye uliomba jana. Hapa kitabu cha Yakobo kinatuambia ya kwamba omba na uombe kwa bidii. Unapoomba kitu, ukikipata hapo unaona unatulia. Lakini tunapomuomba Mungu, hawezi kukupatia tu instantly. Unaomba saa hizi, after 1 hour umekipata. Sio hivyo. Takana tuombe kwa bidii. Unaomba ukiweka bidii hapo. Yaani unaomba kila wakati. Kila wakati unaomba. Kila wakati unaomba. Na ni kwa bidii. Najua ukiwa na bidii ya kufanya kitu, hicho unakipata. Na na neno la Mungu natuambia ya kwamba tuombeane, tusameheane, na kuomba kwetu hebu na kuwe kwa bidii. Isiwe tu naomba tu leo, kesho yake umeachana nayo,
unaenda kuomba mengine. Haya, unaomba leo, Mungu nisaidie nipate gari. Haya, kesho yake unaomba Mungu nisaidie nipate pikipiki. Haya, the following day unaomba Mungu, naomba unisaidie nipate shamba. Mungu atachanganyikiwa, atashindwa, sasa sijui ulikuwa unataka nini haswa. Nitakana tuombe kwa bidii kwa kile kitu ambacho tuko nacho. Kama ni kazi yako ukitaka kupandishwa cheo, utafanya kazi kwa bidii. Sio siku moja peke yake upandishwe kazi. Huwezi pandishwa cheo. Utafanya leo, kesho utafanya, mwezi uishe, mwaka uishe, miaka iishe. Unafanya kazi yako kwa bidii, unapata hiyo promotion. Shambani mwako kama wewe ni mkulima, umepanda mahindi yako. Unaenda leo unapalilia, kesho yake uendi. Hautarudia uende upalilie tena, urudi. Haya, labda hutawekea mbolea. Hauna bidii shambani mwako. Utavuna kweli? Hautavuna. Na kazini pia usipoenda kila siku, usipofanya kazi yako vizuri kila siku, sidhani kama utapandishwa cheo. Sidhani kama utafanya vizuri. Hata kwa wanafunzi. Uwezi sema tu, nitaenda tu leo, kesho mimi sitaenda. Nilienda last week, this week siendi. Haya, itakupata ya kwamba mtihani ukija, hautakuwa umeyaelewa yale yote ambayo walikuwa wamesoma wewe ulipokuwa uko nyumbani. Hiyo itakuwa ni ngumu sana. Kwa hivyo nataka uweke bidii katika kazi ambayo tunafanya, especially kazi ya Mungu. Wewe mwanafunzi umekaa nyumbani, unaenda kufanya mtihani. Unatarajia upate alama gani? Ni lazima uweke bidii. Kwa hivyo na kwa neno la Mungu pia, nitakana tuweke bidii. Tuweke bidii kabisa katika neno la Mungu. Tuweke bidii katika kuombeana. Tuweke bidii kwa kusameheana. Kwa maana unapomsamea inaisha. Unasonga mbele, unaenda kwa jambo lingine. Inakuwa inaisha. Na hiyo itakuwa ni vizuri sana. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba watazamaji, nataka niwashukuru sana kwa kuwa pamoja nami siku hii ya leo. Nimesema asante sana. Mungu wa amani aweze kuwabarikia. Mungu wa amani aweze kuwajalia mema yote ambayo mnahitaji katika maishani mwenu. Na kipindi hiki kitaendelea tena. Asanteni sana.